luck. Interesting, right? Alright, so in a very short while, Vicky will be flying over to check out the next cavity. So usually the female hornbill, they want to. So this time the male hornbill will then come forward and bring home another great flight. Hornbill! Happens although inspecting the tree cavity. Only if it's suitable for her, then she will pop. Nearly all 6 to 2 species of hornbills. Okay, Sunny has done a wonderful job in starting to get back. Hey, let's get up our hornbills, everyone! Now what they are holding on to is an enrichment device called the monkey fist. It's called tied into knots. Now in this knot we have hidden treats for the birds to find that help them to express their natural foraging behaviors. Now conures, they were only found in South America. Once widespread, they are now endangered. Now each year, over 800,000 of them are sold into the pet trade. And there are now more conures in people's homes than there are in the wild. However, these birds are social species, meaning they live happy and safe. Dagang bato. Mga bato, oh. Diri ah. Uy, napos. Naman dai diri oh, nindot di ay diri ah. Libot sa daw mi diri ah. Wala tay picture. Puslan man. Puslan na mi diri ah. Wing Sanctuary. Oh. Muikot daw mi aning pag picture pud mo dia oy. Ay dira oh. Dira ay. Atindog. Wing Sanctuary. Sige, balik ka sa agi. Saman. Sabi na takalusot ani pagawas. Sa pangita sa
Sa cave. Sa mabalik ta dito sa gawa sa. Dili ay basi murag kuha na gyud ni. Una di mga langgam diri okay nakakulong na. Oh narara oh. Mo ni gipakita man dito sa kuan ang petitir. Ano day mga langgam diri ah. Oh, magkapit na. Ay sus. Tikang-kang. Ano siya nitikang-kang kanam. Nitikang-kang. Saba. Saba. Oh, di ba? Hindi tayo pagkakuha sa video ni ate tayo na no. Awa. Hello. 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 Sa mukha nila, oy. Hello. Ako nang gipislit. Welcome to my vlog. Dito kami sa my bird paradise. Pe, Oo, Mindanao bleeding oh. Oh, Mindanao bleed. Tagayin niyo na dyan na. ay man imong video nga atubang mo na sa imo. Bleeding, oh, di ba? खाली पण आहे Madagascar. Mga tukmol oh, tukmol. Pero mo gipangita mo. Mga on niya atong gagmay nga langgam. Pang ano, kunis-kunison. Oh, stuff only. Kaon mga pugpuan. Ang hayop. Muto ara siya luuya. Oy, unsay problema diha, Brad? Naginoktok siya. Exit 240. Park exit. Asa pa man dire? Adiri na lang ta. Ay pwede pa man dito dito oh. Panaog ta. Ah, tara dito ta. Ay, dito na ta. Exit naman ni Mas dool. Kani kay. Pang para sa mga nag-wheelchair. Oh, mauna. Dahan. Bye daw. Bye. Puret ninyo wala siya. Isa. Pwede mo na yung picture. Hindi bitaw. Kari. Mas. Ay, mas lapwing. Kumon. Klara. Kumon kayo sa. Maujud. Ito na dako ay. Asang dako. Ay. Babo manggam. Pwede na siguro. Ay narao. Babo mangguro gud. Hindi ay. Baboy. Siguro hula ta mo ipangan dito. Halawan. Palawan tikap. Oh, Palawan. Rafting church. Sumat. Diha? Kana dito nag-show? Di oy. Ay mo to sir lang show. Picture po ko oy kay tagsala yung picture na ko dili na TikTok. Temsa. Di man ikaw ang langgam ah. Oh. Napakitang gilas ha. Hi. Uy, para siyang naiko ano kanang diri ba? Ay, Or ganun goiter. talaga. Mo jud na iya hapon. Unsa di may gwiti. Nakay goiter no. Saman. Ah. Nakagwa kakita daw siya gwapa, guys. Ibo nakakita daw ng maganda kaya yan siya oh. Hi. May maganda daw na dumalaw sa kanya kaya Kaya napakitang gilas siya. nagpakitang gilas siya sa amin. Andun na yung kasama namin. Ayan. Bye. Bye. Bird Paradise. See you next time.